Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज मैं आपको 20 ऐसे इंग्लिश सेंटेंस बताऊंगी जो इंडिया में बोलना बहुत ही कॉमन है, बट कुछ नेगेटिव इंग्लिश स्पीकर्स उन्हें सही से नहीं बोल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ लास्ट के मिस्टेक्स सबसे कॉमन है। So let's get start. Mistakes 1. Myself Sahana. No. Right. My name is Sahana. Mistakes 2. I am having two brothers. No. Right. I having two brothers. Mistakes 3. He is my real brothers. No. Right. He is my brothers. Because रियल ब्रदर्स का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी स्टेप या कजिन्स का कंपैरिजन हो। मिस्टेक्स 4. व्हाट इज़ योर गुड नेम? राइट. व्हाट इज़ योर नेम? मिस्टेक्स 5. वेयर डू यू स्टे? नो. राइट. वेयर डू यू लाइव? मिस्टेक्स 6. ओपन द टीवी. नो. राइट. टर्न ऑन द टीवी. Mistakes 7. Close the TV. No. Right. Turn off the TV. Mistakes 8. Return back. No. Only return. Mistakes 9. Discuss about this. No. Right. Discuss this. Mistakes 10. Reverse back. No. Only reply. Mistakes 11. Pass out from college. No. Correct. Graduate from college. Mistakes 12. I didn't know. No. Correct. I didn't know. Mistakes 13. She do not know. No. Correct. She didn't know. Mistakes 14. One of my friends. No. Correct. One of my friends. Mistakes 15. He is my senior than me. No. Correct. He is senior to me. Mistakes 60. Order for tea. No. Correct. Order tea. Mistakes 17. I can available to do it. No. I can do it. Mistakes 18. Today morning. No. Correct. This morning. Mistakes 19. Yesterday night. No. Correct. Last night. Mistakes 20. Give me one pen. No. Correct. Give me a pen. अब आप कमेंट में 3 सेंटेंस का सही इंग्लिश लिखिए। फर्स्ट, मेरे 2 भाई हैं। सेकंड, मेरा नाम अमित है। थर्ड, मुझे पता नहीं था। मैं आपकी आंसर चेक भी करूँगी एंड रिस्पॉन्स भी। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्पोकन इंग्लिश लेसन के साथ। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।